कंढे कहबो मु नाचुची मास्टर जदी ऊपर ओल्हे पड़िबो ये कोन नाचिबो ताले कंढे की जने नचौची सिए नाचेनी सेमिति आलुओ को जने जळौची से होची अदृश्य सत्ता करेंट मनीष को सेमिति पाला किया बोलुची आपण कहबे विश्वनाथ स्वाई पल्ले बोलुची तार एते बळ आसिला कोठु आकु जने बोलौची ये बोलौची बोली से बोलुची से यदि न चाहिबो एइले मुह मंका हे जो लोड हे कुआडे 6 नंबर के 8 नंबर जीवो ताले करूची की सब कारण करता सेई जनक निर्देश रे ये संसार चली राजा से दिन चिंता कले सब विभव पाखरे अछि किंतु गोटे जिनिस अभाव उत्तराधिकारी के सृष्टि हे पालानी मन रे चिंता यदि उत्तराधिकारी नाहंती भारी दुख आज्ञा अविद्या जीवन शून्य दिक् शून्य च बंधवा पुत्रहीन गृह शून्य सर्व शून्य दरिद्र अविद्या जीवन शून्य जे पाठ पढ़ी ता जीवनटा आज्ञा शून्य गाड़ी घोड़ा चिन्ह पारिबेनी जी आसीबो पाठ तो पढ़िन बस रे लिखाई कटक भुवनेश्वर जीव पाठ जी पढ़िन तो पछरे पुओ ए बसटा कोठी की जीव से कहू बस जाई आर कोटे हाजर होय के पाठ दी अक्षर पढ़िन ता जीवन शून्य दिक् शून्य च बांधवा जदि बंधु बांधव चारि दिगरे नाहंती आपण मेला करिवे महोत्सव करिवे पाला करिवे कि भोजी भात करिवे जदि 50 जन बंधु दुआरे नाहंती से भोजी भात करिवारे मूल्य किछि नाही तेनु बंधु नथिले मनुष्य दिग्ग शून्य पुत्रहीन गृह शून्य जा घरे पुआ झियो नांदी ता घरटा शून्य किंतु सर्व शून्य दरिद्रता दरिद्र लोक जगत रे सबुठ होउची शून्य काहे की ना से दिन भोजराजक दरबार रे जक्ष आसी पहुंचिला पचारि देला हो राजा मु आपन को प्रश्न पचारिबी चारोटी प्रश्न पचारिथिले कहले पृथ्वा करू तोरा क पाउ चग गना दपी तृणाल गुतरा कह वार्ताग्रे चलती कह आपण देखंतु पृथ्वी ठारू बरुआ किए आकाश ठू उच्चुआ किए से घास ठू छोट किए से आ पवन ठू गतिशील किए से भोजराज उत्तर देई पाइलानी से दिन कालिदास सभा रे पहुंचिला परे पचाले दासे लक्ष्य प्रश्न पचार दे जाईछि आज आसीबो उत्तर दे न पारले खाई दबो ना ज्ञा से आसु से दिन कालिदास उत्तर देथिले बोले पृथ्वा करू तोरा माता पितोपी गगनादपी तृणा लघु तोरा भिक्षु वार्ताग्रे चलती मन पृथ्वी जदि आउ किए से जन सी होची माँ ठू बड़ा ए संसारे आपण आउ काहा को पाइबेनी ना ओजन केई नाही काहे कि पृथ्वी ठू से बड़ पृथ्वी जेंती शस्य श्यामला युक्त हमको सब देइछि गछ पत्र साग भेंडी झोलन बाईगण आलू पोटल सब दउछि बंचैछि हमको सेमिति आठ आउ जने अधिका देला वाला से होछि माँ ए जगत को हमको आनिछि हमको पालिछि पोषिछि मनीष करिछि एडेरु एडिटिए करिछि तनु संसार भितरे पृथ्वी ठू बड़ होछि माँ आकाश ठू जदि बड़ काहाक देखिबा ताले से होछि बापा 33 कोटी देवता शांति हबा जहा बापा खुशी हबा सेया आ जदि बापा खुशी ताले 33 कोटी देवता खुशी जदि बापा खुशी नाही आपण चारि धाम बुलिबे 21 दिन उत्तर प्रदेश बुलिबे ऋषिकेश हरिद्वार मथुरा गोप राधा बोपहार कंस बंदीशाला कृष्ण जन्म होइथले सब देखि कि आसीबो किंतु गां को आसिला को मां को गोपा को बीपीएल चावल खारे सुआई थब हजारे सियाडे अन्न प्रसन्न बांटी दे हजारे दरिद्र नारायण सेवा करी उत्तर प्रदेश बुली द्वारिका जाई जिता कथा कले मध्य सेथिरे पुण्य नाही काहे की कले पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पर प्रियंते सर्वदेव बापा स्वर्ग ठू बड़ आ बापा खुशी हेले 33 कोटी देवता शांति हेबे जते कि भाई पाला देखुच बुढ़ा बापा टिए घरे अछि सकाळ उठी आपण पाद धरी नमस्कार टिए करंतु 33 कोटी देवता शांति हेबे आमे पछे शिव मंदिर रे एडी कि बड़ नडिया बाडेबा बड़ कदली दे पूजा करबा बेल पत्र तुलसी पत्र नबा स्त्री की मोटरसाइकिल बसे कि जिबा फेसबुक रे फोटो छाड़ीबा स्त्री फोटो छाड़ीबा मंदिर को जिबार विशेष मुहूर्त बोपा केड़े बड़ काम करिछि काई बोपा मां को मुंडिया मारिबार विशेष मुहूर्त फोटो तो छाडुनु कि स्त्री की नै बहादुरी कोन देखौछु मंदिर को स्त्री की नै पळेले मनुष्य कोन बड़ हे जिवो लाभ सिठी नाही कहले खाइला देवता मागुछि ताकू मिलई नाही खा खा बोली कहिले से तब दई नाही बाया गीतारे बाया कहिले कहले खाइला देवता मागुछि ताको
ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି ଦୁଆରେ ବସି ବାପା ମା ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଠିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବାନି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦଉଛେ ଖାଇବାକୁ ସେ କଣ ଖାଉଛି ସେ ଯଦି ଖାଉଥାନ୍ତା ଆମ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର କମଳା ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତେନି ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଯେତେ କଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ତୃଣା ଲଘୁତରା ଭିକ୍ଷୁ ଆଉ ତୃଣ ଠାରୁ ଘାସ ଠାରୁ ଛୋଟ କିଏ ସେ ନା ଭିକାରୀ ତାଠୁ ସାନ କେହି ନାହିଁ ଆଉ ପବନ ଠୁ ଗତିଶୀଳ କିଏ ସେନା ମନ ଏଇଲେ ମନ ଏଇଠି ବସିଛି ରୋଲ ସିଂରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଇଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ କି ବମ୍ବେରେ ପହଞ୍ଚିବନି ତାହେଲେ ଆଠୁ ଗତିଶୀଳ ସଂସାରେ କେହି ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଗତ ଭିତରେ ଆପଣ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା ଦରିଦ୍ର ଯଦି ହେଇଗଲେ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ତ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ଅଛନ୍ତି ଧନ ଦୌଲତ ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାଗଣ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ନାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ନାହିଁ ଜୀବନଟା ବେକାର ଲାଭ କଣ ଅଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ନ ପାରିଲେ କହିଲେ ସଂସାରେ ଜୀବନରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଣୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଏଟେ ମନ ଦୁଃଖ ନା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଟିଏ ବଂଶ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଦେଲେନି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କୂଳଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିବା ୟାର ପ୍ରତିକାର ସେ କଣ ହେଲେ କହିବେ ସେଦିନ ରାଜା ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିଦେଲେ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଟିଏ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜା ତମେ ମହାନ ପାପୀ ଏତେ ପାପ କରିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ହଉନାହାନ୍ତି 1 କୋଟି ପାପ କଲେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଏ कले बधिर हुआई 3 कोटी पाप कले तुष्ट हुए तार 4 कोटी पाप कले न मिले कुमार ब्रह्मवैवर्त पुराण रे कहले कोटिए पाप कले आखि फुटिबो 2 कोटी पाप कले मनुष्य को सुभिबनी काला हबो 3 कोटी पाप कले कुष्ठ रोग हबो किंतु 4 कोटी पाप जे करिछि ता कोलरे पुओ झियो हेबे तमे महापापी हे राजन एते पाप करिछ उत्तराधिकारी वंश पाई नाही करिबी कोन ताले कोन आत्महत्या करिबी आत्महत्या श्रेय कुलगुरु ध्यान रे बसिले कहले तमे गोटे काम कर तम उत्तराधिकारी होछि सूर्य नारायण सकल शक्तिर आधार तांकु तमे दुख दुर्दशा जणा से यदि प्रसन्न हेबे काले उत्तराधिकारी सृष्टि हेई पारंती देवता बोली आमे काहा को जानिनु जगत रे मंदिर भीतर जे से देवता नु से दिन आर्य संस्कृति आपण मानकर कहि देले वेद कहि देले कहले जगत रे देवता जदि जणे जाको संज सकाळे आमे देखु सकाळू उदय बेले सूर्य को देखु अस्त बेले सूर्य को देखु आउ देवता बोली आमे काहा को जानिनु जाको वेद कहिले देव सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन्न सन्निविष्टम केउरमान मकर कुंडल बाण किरीटी हारी हिरणमय बपुद्रुत शंख चक्र बोले सुपर्ण रूप सूर्य नारायण कर कथारे कहंदिनी मनुष्यर बाल वृद्ध समान बाल वृद्ध कोन समान ना पिलार जो बुद्धि आ बुढ़ार से बुद्धि नाई आज्ञा पिलार जो बुद्धि बुढ़ार से बुद्धि नुह पिलार लोभ नाई किंतु बुढ़ार लोभ अछि ताली ये काहे कि बाल वृद्ध कहले दर्शन तत्व कहले उदय कालीन सूर्य जहा अस्त बेले सूर्य सेया बाल सूर्य जहा वृद्ध सूर्य सेया ता आरंभ जहा ता शेष सेया मनीष तो आरंभ शेष सब समान तेनु बेल थाउ बंध बांधरे कुमार पुरी रहो सरोवर ये धन दौलत को नहीं एडा अहंकार करिवा दरकार नै जेतबे गुरु बुझाई देले एबे राजा मुझे चली गले चली हो दीर्घ दिन जाई सूर्य नारायण को पाखरे आसुतोष ए तो सकल शक्तिर आधार सूर्य नारायण को पाखरे निजर दुर्घ दुर्दशा जणैले राजा रानी हे महाप्रभु आपण आम वंशर उत्तराधिकारी जदि देई न पारिबे तले वंश ध्वंस होई ओम सूर्य देवताय ओम जगाकुश सकाश कश्यपे महाविद्य धन्वंतरि पुनः तस्मै दिवाकर केडे ज्ञानी किरे चेठी सूर्य को डाकुछंदी हरि दिना माणी मंडल जदू कूल
आपण रक्षा करंतु आपण जदि रक्षा न करिवे सृष्टि रक्षा कला वाला केही नाही प्रभु आबेरे भाबले हे राजन तम वंशरे पुओ तो नाही तम भाग्य रे झियोटिए जन्म हबो झियो पाइले मध्य राजांक मन राउरी खुशी बोले पुओ कोन झियो कोन उत्तराधिकारी दरकार कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु कहले बोले मनीष पुओ जन्म करे आज्ञा काहे की बोले गोटिए नरा को धारा पाइकी ये पुत्र मना संति जने अब जाने नहीं पुत्र को पुत्र होइले जता जाने नहीं पुत्र को पुत्र होइले अब गोटिए न तो कुटाने से जने सर्व शत्रु पाऊ भाई देने से कृष्ण प्रसाद बसु कहले गोटे नरकर उद्धार हवा बोली आमे पुओटी आज्ञा जन्म करू ठिया पाला करिवु मंदिर रे बाना बांधिबु घंटेश्वरी घंट दबु समलेश्वरी की साड़ी दबु गां ठाकुरानी के आखी दबु बुद्धे ओसाठे नाक दबु केते जाची पकोछि काई की ना पुओटी हबो बोली किंतु केई जाने मनुष्य कहू मोर झियोटी हबो बोली मु तपस्या करिछि कि ठाकुर को डाकिछि केई आज्ञा डाकिबेनी किंतु मंजुला कवि बसु कहिले 84 टा नरक कुंड 84 नरक भीतर गोटे नरकर उद्धार करबा आज्ञा पुओ बाकी रहिला 83 टा नरक अच्छा आउ 83 टा नरकर उद्धार करबो के से पुओ नुह सेठी झियो झियो उद्धार करबा 83 नरकर पुओ उद्धार करबो गोटे जे गोटे नरकर उद्धार करबो आमे पुओटी खोजुचे जे 83 नरकर उद्धार करबो आमे झियो केही खोजुने किंतु झियो काई कि 83 नरकर उद्धार करबो बोली कहला ना से दुहिता दी कुलर हित साधन करे आपण गोटे कथा मन रखि थांतु पुरोहित सर्वस्व प्रमाण दिए जे जीवन रे मनीष पुओठु पिंड पाइले जतिकि लाभ पुओर पुओठु पिंड पाइले आ अधिका लाभ आ पुओर पुओ पिंड देले जतिकि लाभ जदि झियर पुओ पिंड दबो ताले तार द्विगुण लाभ तेनु पुओठु झियो सबुठी अधिका दुहिता काई कि कहला झियोटी आपण जन्म करछंती झियोटी बाहागर होई गला सासु घर मान रखिला उत्तराधिकारी देई सासु घर कुल उद्धार कला बाप घर जदि पिंड देई देला से पिला ताले बाप घर कुल उद्धार हैला ताले जोड़िए कुल उद्धार करूची के सेना झियो किंतु गोटिए कुल उद्धार करूची गोटिए न करू पुआ पुआ पई एते आदर झियो आमे के जन्म करूनी झियो जन्म करिवानी किंतु पुआ पे बहु खोजिला बेले कहबा भाई गोटे भलो सुंदरिया झियोटी देखिबु धन मोर दरकार नाही खाली सुंदर झियोटी तब पाठ दियो केर पडितब किरे गां जाक तो केही राज्य जाक झियो जन्म कलनी बहु आसीबो कोठु किरे झियो जन्म कले सिना बहु आमे झियो जन्म करिवानी किंतु भलो सुंदरिया बहु खोजिबा बिल चाष करिवानी भलो सरू अरुआ चावल खोजिबा किरे बिल तो पड़िया पड़ला अरुआ चावल आसीबो कोठु तेनु जीवन रे मनीष केते कष्ट करी वो झियोटी जन्म दिए से दिन राजा तपस्या करिछंती जेतेबेले तपस्याला फल झियोटी बोली जेतेबेले कहि दैछंती से दिन राजा फेरिले मन शांति रे सिना फेरिले सूर्य नारायण कर कल्याण 10 मास 10 दिन परे राजा गर्भर एत औरसजात रानी गर्भर सुंदर झियोटी जन्म नेला राजा झियोटी जेतेबेले हेला अपार खुशी काई आज्ञा आपनकर पुओटी थी जदि जोड़ी अछंती लोक कहयार तोर कोन दुख करूछु तोर जोड़े पुओ खाली धन उडाक बोही आनी आ तोर असुविधा कोन जदि झियोटी जन्म हला लोक कोन कहबे तोर कन्या रत्न प्राप्ति हेला ताले धन बड़ ना आज्ञा रत्न बड़ तेनु झियोटी पाइले मनीष बेसी खुशी होबा कथा कारण झियो जन्म हेले बापा मां प्रथम जदि झियो जन्म हला बापा मां आयुष बढ़िबो द्वितीय कथा घर को लक्ष्मी आसंती किंतु एबे झियो जन्म हेले चेता बुड़ी जाउची बापा मार खाली देबे नेबे बोली मनीष चेता बुड़ी जाउची काई की ना झियो सब नै जाउची झियो किछि नौ ना गया कईबार उद्देश्य राजा चिंता कले आई सुंदर झियोटी तो पाइली बोले अति सुदा मने सुजने सुनो हे कौतुक रस ओले दुलाले मढिला दिवस को दिवस अनुरूपे तथा काल रे कले नाम करण अतुल्य मोरे खंदी देले नाना भूषण मना जथा समय झियोटी जेतेबेले राजा पाइछंती
झीटी जन्म है बेले देहरु पद्मगंध प्रसरुला ये पंडित माने चिंता कले कहले हे राजन झीटी पद्मगंधा तेणु झीटी ना देदेवा पद्मा पद्मा बोली झीटी नामकरण करी चथा समय विधि विधान रे अलंकार सब खंजी देले अलंकार सिना पिंधे देले झीटी दिन दिन बढ़ी बढ़ी जेते बेले बढ़ीबा को लागिछि जेते बढ़ुची राजांकर खुशी कहिले न सरे किंतु कवि कहिले 8 वर्षे भवे गौरी 9 वर्षे चोरहिणी 10 वर्षे भवे कन्या अति ऊर्ध्व रजस्फल 8 वर्षर झियो को गौरी कहंती 9 वर्षर झियो को रोहिणी कहंती 10 वर्षर झियो को कन्या बोली कहंती आ 10 वर्षर अधिक आइ गले ताकू रजस्फला बोली कहंती जाओ कहंती झियोटी यौवन देश रे पदार्पण करे सेठी राधानाथंकर भाषा रे उषा काव्य रे गोटा धाडी कहले क्रमे कथा काले छोइला छोइला यौवन सीमा उपमा सिंधु को डुबाई देवता रूप गरी अरे रूप गरी माहे रूप गरी माहे झीटी जाई यौवन देश रे पदार्पण कला झीटी यौवन देश रे पदार्पण करिछि हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय राजा को मन रे दुख नाही कन्या पाइछंती मन भारी खुशी से दिन राजा ग्रीष्म समय राजा बाहर आमोद प्रमोद करिबा पई ग्रीष्म समय बितेबा पई सेते बेले राजा माने मृगया को सब जानती समय बटेबा पई तेनु से दिन राजा ग्रीष्म ऋतु रे बाहर छंती ग्रीष्म ऋतु रे आज्ञा केमिति महाकवि कालिदास बहियाला ऋतु संहार महाकाव्य रे कालिदास कहिदेले जे प्रचंड सूर्य ग्रहणीय चंद्रमा दिनांतरम्य भी प्रशांत मनमथ सतावगाह क्षतवारी संचय निदाग काल समुपागत प्रिय प्रिय तो अपने देख लागिले सेठी कहले प्रचंड सूर्य स्पृहणीय चंद्रमा सूर्यंकर किरण प्रचंड प्रखर ग्रीष्म ऋतु रे सूर्यंकर किरण सिना दुखदायक किंतु आनंददायक सुख लागे कोटा ना चंद्रंक किरण दिन अंतिम समय संध्या समयटी भल लगे दिनटी भारी दुख लगे सूर्यंक किरण दुख लगे किंतु चंद्रक किरण भारी आनंद दिए कहले सदा अवगाह अवगाह कहले गाधेबा सब बेले गाधेबा को इच्छा हबो क्षत बारी संचय कहले आज्ञा पुष्करिणी क्षत कहले सुखी जाए खरा दिन पुष्करिणी गुडा सब सुखी जानते जेति लक्षेरा बेस्या को कोळ रे बसई ऋतु संहार महाकाव्य लिखिला बेले कालिदास कहले हे प्रिय निदाग काल समुपागत निदाग काल ग्रीष्म ऋतु समुपागत पाखे आसे ताले ग्रीष्म ऋतु रे राजा जिते बाहरी छंती आकु कालिदास जिते ऋतु संहार महाकाव्य कहले से पाखरे दिन कृष्ण दास बही होउची आपण मानक रस कल्लोळ से ओटा पत छंद कहले ग्रीष्म ऋतुटा केमिति राजा बाहरी छंती कहले क्रमे मधुशेष हुअन्ते प्रवेश Mari
କୋବିଦେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ কি কইবা মহিতত্ত্ব মহির উত্তাপ কেতে না করাইলা নৃত্য পথিক পদকু সংগ্রাম ভূমি অশ্ববত সেতেবেলে আজ্ঞা তাপমাপক যন্ত্র নথিলা কিন্তু তাপমাপক যন্ত্র সেদিন দীনকৃষ্ণ কহিদেলে কলে উত্তাপ মাপিবা পাই মহির যন্ত্র তো নাই কিন্তু কেতে জানিবা কেমিতি না সংগ্রাম ভূমি রে অশ্ব মানে যেমতি ক্ষিপ্র গতিরে দৌড়ন্তি বাটরে যাউথিবা বাটই পাদ তাতি গলা বেলে সেমতি অশ্ব ভলি দৌড়ি দৌড়ি চালে তাহলে আপন মানে জানিবে সেইদিন মহির উত্তপ্ত কেতে কেতে উত্তাপ পৃথিবী আপন জানিবে ক্রমে মধু শেষ হুঁতে প্রবেশ হইলা গ্রীষ্ম সময় গ্রীষ্ম সময় আসিলা কেতেবেলে না মধুমাস বসন্ত ঋতুর শেষ গ্রীষ্ম ঋতুর আগমন কলে গ্রীষ্ম ঋতুরে হুয়ে কোন না করমালিকর মহাখরতর করমালিকরে সূর্য তাঙ্ক কর কি কিରଣ মহাখরতর ভারি প্রচন্ড অতি উত্তাপ যাহা সহি হবনি কাহিଁକି ନା କମଳ କୁମାର ପରାୟ କମଳ କୁମାର କହିଲେ ଏ ତ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି କି କାହିଁକି କମଳ କୁମାର କୁହାଲା କମଳ କହିଲେ ଜଳ ଜଳର ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଆଜ୍ଞା ଜଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ହଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସେ ପାଣି ଭିତରୁ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ନଉଛେ ତାହେଲେ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତେ ଜିଆନ ଲେଲିଆନ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବାହାରିଛନ୍ତି ମୃଗୟାକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଅଲିଅଳି ରାଜଦେମା ପଦ୍ମା ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ବାପା କୁଆଡେ ଯିବେ କହିଲେ ବାହାରିଲି ମୁଁ ମୃଗୟାକୁ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଯିବି ଝିଅକୁ ଯେତେ ବାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ମା ମୃଗୟା ଜଙ୍ଗଲ କଥା ପିଲା ଲୋକ ତୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ସ୍ଥଳ ତୁ ସେଠିକି ଯାଆନା ଯେତେ ବାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟା ବାରମ୍ବାର ଆପତ୍ତି କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କାହା ଦୋଷ ନା ବାପା ମାଙ୍କ ଦୋଷ ବାପା ମା କଥା କହିଲା ପରେ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନନ୍ତିନି ସେଟା ଦୋଷ ପିଲାଙ୍କର ନୁହଁ ଦୋଷ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନେ ଅବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ତନେଇ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ଅତି ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ମନ ମୋଟିଆ ଅତି ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ଅତି ଗେହ୍ଲା କୁତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ ଯେ ଏହାକୁ ବଢେ କହିଲେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ ମଣିଷ ନହେଲେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗଢିବନି ପୁଅଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲା କରିବ ସିଏ ମନ ମୋଟିଆ ହବ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଦିଏ ଆଜି ଗାଡି ଦିଏ ଆଜି ଘୋଡା ଦିଏ ଯାହା କହିଲା ମନ ମୋଟିଆ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ବସି ଗେହ୍ଲା କଲେ ମନ ମୋଟିଆ ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତା ଦିହରେ କ୍ୟାରିୟର ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗଠନ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଠ ପଢି ଦେବେ ପିଲାକୁ MA BA କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗଠନ କରିବା ଏଠି ସହଜ ନୁହଁ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢିବା ସାଙ୍ଗରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ चरित्र जदि नहीं सब शेष हो गला तेनु पिलांक चरित्र गठन करंतु आ चरित्र गठन करिवो किए से ना माँ बापा कोठी करिथिले आपण देखंतु रामायण आ महाभारत रामायण रे माँ कैकेयी बापा दशरथ पिला को सजाड़ी देले ना राम राज्य तैयारी कले राम राज्य किंतु महाभारत रो बापा माँ गांधारी आ अंधराजा धृतराष्ट्र पिला जहा कहले तांको कथारे हां भरिले जोथि पई बापा मां बंची छंती 100 पिला खत्म 100 पिला थाई योग्यता किछि नाही किंतु गोटाय पिला केडे बड़ कथा कर देला 1200 बढे 12 वर्ष लागिले राजांकर 12 वर्षर राजस्व ता दिरे खटिछि से ताई मंदिर देहरे खर्च हिछि किंतु मंदिर पूर्ण कला के से 12 वर्षर धर्मपद ताले कहिबे काकू ना 12 वर्षर पिला केडे बड़ कथा करि देला एटा कला काहे कि ना जीवन रे बापा मां कर सुकृत जदि अछि पिता माता सुकृतरु पुत्र हुए सुखी बापा मां कर जदि कल्याण अछि बापा मां कर संस्कार अछि पिला जगत रे भलो हबो किंतु आमे आज काली हम पिला कोन सजाडिबा को जाउचे गेल्हा करूचे पछे सजाडुनी आ राम राज्य तयारी हबो कोन तयारी हबनी मोबाइल रिचार्ज पडिलानी पुओ सुई साडी कला बापा मोबाइल आनी देलानी पुओ रसी लगे मला ये जो संस्कार हम भितर को आसीची एथि पई दाई के से आमे बापा मां पिला को सजाडिबा दायित्व हमर जोथि पई पचरा जीव यदि आपन को जगत रे आगे आदि गुरु के से आपन कहबे शंकराचार्य
आदिगुरु शंकराचार्य आज्ञा नुह नाई आदिगुरु होचंदी माँ माँ होची आदिगुरु पिला को जेमिति सजाड़िबो ता भविष्यत सेमिति सजाड़ी हे जिवो देखुनांती से दिन जदी कोई 14 वर्ष राम को वन को पठे न थांदा कोन राम राज्य तयारी थांदा राम भलिया पुओ एते गेला एते भलो पाइबा 14 वर्ष माँ जंगल को पठौची काई की ताकू ताड़ना देला ता भविष्यत सजाड़ी हबो किंतु आमे जदी मैं घप कहूची पुओ स्कूल बाची ना नाम बा ठंडा हबलो तू आज जाना साइकल धरि के बुलिबा पछे से गां रे ताक ठंडा हबो बोली पिला को पढेबानी किरा अनुशासन न हले मनुष्य कोन शासन हबो जो दिन टोल फ्री नंबर लिखा हला रवि सार तो बसचंदी आपण देखंतु टोल फ्री नंबर लिखा हला दिनु पिला मूर्ख हेले नल मूर्ख ही न थांदे सेते बेले एडी केडी के अमरी पिठी रे फटई दियंती उद्योग कर जने सार थिले बालुगार हेड मास्टर सुबलया रे बोपालो माड़ सेते बेले तो जातियान भेद थिला सी जदि देखिबे हाड़ी घर छुआ ताको तो छुई की बाड़ीबेनी ब्राह्मण लोक पैता बदलिया पड़िबो डस्टर ता मुंडू को पड़िबो से मरु की बंचू आज जुगरे जदि डस्टर फोपाड़िबा आ मास्टर जीवन रहिबो आ से बेलर बापा माँ पचारिबा को मथे जाउ नथिले अमरी रे बाड़ी बाड़ी पिठी फटई थेबे को बापा माँ कहिबेनी चाले सार को पचारिया काहे की बाड़ेली काहे की से कहथले भलो हिची तू माड़ खाइबु ना कोन तू तो पाठ पढुनु बाड़िया खाइबुनी तू आउ के खाइबो ताले आपण देखंतु बापा माँ उल्टा कहथले किंतु एबे बापा माँ मास्टर पदे कहू कहू ता पाखरे जाय हजार काहे की ना हम पिला मुख हेले तोर कोन जाईछि सेते बेले पोखरी रे बुडू थबो बुढ़ा बुढ़ा किए दे पडे का पिला गिरा तू सियाउ न थबो सी उदार लुगा पिंधी न थबो पेंट उतारी लंगड़ा है कि दौड़िबो काहे कि ना काले मो बापा कहले मो बापा बाड़े ये कहले ता बापा हुरी बाड़े किंतु एबे जदी का पिला बुडू थबो के करे तू काई बुडू ना तो बापा रा की जदी ता बापा कहे तो बापा तो पुआ इमती कहला मते तो बापा रा ना तू ताऊ काई कहतलु जे एटा तम पोखरी एटा तो कोठ पोखरी आज्ञा उल्टा जुग आ पिला संस्कार हेबे कोठी तेनु अति गला प्र मन मोटिया अति गला छियो दांड रे थिया गेला कले छियो को से दांड रे ठिया हो काहे की दांड रे ठिया लेखा हला कोन दांड दुआर ठिया हो नाही इज्जत नै जीवो इज्जत कौन नहीं जीव बोपा बाहाघर ठीक करथबो झियो बारी पटे आउ काडे जाई पाइथबो तले सेमिति एई जो कहंती दांड रे ठिया हबो झियो जदी दांड रे ठिया हला बापा मार इज्जत चली गला अति गला कटा मुंड रे चढ़े कुकुर जदी बेसी चू चू करबो से गोड़ नै कांध ऊपर थई के मुह को चाटी दबो तनु तू बेसी गेला करबो दी हा पुचु पुन करबो से अडुआ रे तमे पड़िबो अति बुद्धिया जे हा बढ़े तनु बुद्धिया मनीष जे एमतिया जिनिस बढ़िबो ना दने दास कहले पिला को संस्कार सिखा राजा को झियो झियोटा किछि मानुनी एते गला कर दे छंती राजा ये मानिलानी मंत्री बाहर ले कहले महाराज से तो मानु नाहंती आपण झियोटा संगे न झियो को संगरे नहीं आंदोलन रे विजय कला सती सहचरी मान को संगरे नहीं राजा मृगया को बाहरले ये मृगया विनोद सजाति कसर बिहार करंती मने है ये अनुसर धरी प्रफुल्ल मनस प्रवेश से ही कानन प्रवेश से दिन राजा जतबले मृगया को बाहरी छंती झियो संगरे जाईछि जंगल पाद देश रे पहुंचले कहले माँ एनी के रथ जाई परिबनी रथ एठी रहिला मु सेना सैन्य नै मंत्री के संगरे धरी मृगया को जाउछि तू तो संग साथी मान सहित ये पाद देश रे जो उद्यान अछि यारी भितरे खेलुथा आपण देखंतु बापा बागै देसिना मृगया को गले किंतु झियोटी खेलु खेलु से पाखरे देखिला गोटे उहुंका भितर ज्योति दीटा बाहरी आसुछि जेतेबेले ज्योति पाखु जीवाकु सखी सहचरी मानु कहला सखी सहचरी कहले जे माँ आमे काले नै बेले नै अकाले आसीचे आमे काई की ता भीतर को जीवा हमर दरकार नै तमे सुनो ये भीतर को जीवा दरकार नै आमे एठी खेलिबा सखी का मारण नामा नीला कुतु सखी सहचरी मना करछंदी जे माँ
सियाड़ी के जानी सान हो कि बड़ हो घर भितर गोटे काम करने को आप जाऊँगी जदि मना कला आपण पुनर्बार जीवेनी कहीं क्षति पड़े यहाँ हूँ जगतर सांसारिक रीति किंतु आज जुगर मनीष किए पचारुची से धान बुणा हम बापा को सका पुओ पचार बापा से अमक बिल कौ धान बुणवा बापा कहूला सी बुणुला सी कौन जानी बुणा हम सब वर्ष तो बुणुची बापा को पचारे कहीं ना यहाँ समाज संस्कार बापा जान मो पुओ मत पचारिक करुची आ बहु को सासू सासू बोर संपर्क सासू को बहु सब पचारे बहु केते चाउल पकेबी से 3 गिलास पड़ुथब किंतु सबुदिन ये पचार सबुदिन सी कह ये कौन ना बड़ सानर संपर्क पारिवारिक संपर्क क्या कहवा भाई जो घरे बाप झील माँ पुओ भाई 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 भौणी सासू बहु संपर्क अच्छी ताके कहती घर आ 3 महला कोठा होइथब बोपा माँ भाई 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 भौणी स्वामी स्त्री कई कहारी लाभ किसी अच्छे से पैसा रोजगार मूल्य नहीं कि से धन संपत्ति मूल्य नहीं जो कहला मनीषर भवन बड़ किंतु ता भावना आज्ञा छोटिया भवन कहले घर 3 महला घर कर भावना छोट कौन बोपा को नहीं वृद्धाश्रम छाड़ी थब कि घर तो एडे एडे गलु घरे बापा रहा कौन जगह नहीं वृद्धाश्रम छाड़ी दे आसे ताले जो मनीष निज बापा को घरे रखी पारुनी संसार से क्या रखिब आज समाजर मनीष आम रखा क्या बापा को आम बापा डाकिबा जो जाए जानू नथबा से जाए डाकिबा जिते आम जानी जा बाहा आ बापा डाकिबानी स्त्री के पचारे बुढ़ा खाइलानी ते बुढ़ी खाइलानी माँ को बुढ़ी डाक बापा को बुढ़ा डाक माँ को डाक बुढ़ी बापा को डाक बुढ़ा किंतु ससुर को डाक बापा सासू को डाक बो सत अमूल बोल के अधा राति को पियाई कि सासू बो किंतु माँ बुढ़ी ससुर बापा बोपा बुढ़ा जो समाजर मनीष बोपा को सम्मान दे शिखिनी माँ को सम्मान दे शिखिनी दशहरा मेढ़ पाखे मुंडिया मार गजलक्ष्मी की मुंडिया मार लक्ष्मी ठाकुराणी की मुंडिया मार खुदुरीकुणी ओषा बुधेई ओषा मेढ़ ढेर पूजा खूब केते जेतक बुधेई ओषा कर बहु पचार तो सासू को मुंडिया मारिचु शील पुआ को मुंडिया मार हलदी बोली कि सासू को मुंडिया ये मनीष जाई पछे माँ को मुंडिया मार्ची नड़ा बिड़ा आ नड़ा बिड़ा रे सुतली गुड़े की कादुआत्मक बोड़ा है शाढ़ी पिंधई कलर मरा है माँ लो अभय बार माँ दुर्गा प्रतिमा को पूजा करुची किंतु प्रति घरे माँ माने आज्ञा खाइबा को पाउ नाहंती किंतु दशहरा मेढ़ पाखे केड़े केड़े नड़िया थुआ देखियो से दिन मनीष पर अज्ञानी दशहरा दिन मेढ़ बसैब सब सज बसैब भंगा साइकेल भंगा कोड़ी खंडिया दा दाढ़ नथब फाउड़ा पंप नथब साइकेल नाड़ नथब पंप फीता नथब लंठन भंगा डिब्बी सब धोई चंदन सिंदूर मारी सज बसई था बहु को यदि पचारे माँ कौन कले तर ना आज परा सज बसा दशहरा ताकू जदि पचार तो सासू खाइलानी ना ना मो माकड़ बुढ़ी गाधेनी बही सजु टी असज करके असज जिनिस को सज बसौची केड़े ज्ञानी आमे बरा बोपा बंचिला बेले बराटे दबानी बोपा मल्ला परे बड़ रसगोला नहीं थोइबा ईशान पाखरे ए हाथ मारना ससुर घर पहाड़ रसगोला आनी छंदी अस्थि पाखरे ने एडी की मुआ भलिया रसगोला थौ थौ ताकू काउ घसाड़ी की नबो किरे बोपा बंचिला बेले रसी रे चिन्नी सी रागी तो देलुनी आ मल्ला परे कोन कहउची एटा पर आम विधान आमे मनीष बोपा बंची थिले खाइबा को दबानी जोथि भाई कवि कहिले जे फेम इज ए फूड दैट डेड मैन ईट्स प्रतिभा भाई एमिति गोटाए खाद्य मल्ला परे ता फटो पाइबो फुलमाळ मल्ला परे से ता फटरे लुगा पिंधेबा बंची थिला बेले चिरा गामछा बंधी गाधेई जीवो बंची थिला बेले फुलमाळ फुलुटे तो दबा बेले आमे दबानी किंतु मल्ला परे बोपा को आमे खाइबा को दबा मरिबार 2 दिन परे बारी पटे कांधिया गछ मूल कि नले हमर जो कलिमी आंब गछ लागि थबो ता मूल माई गोबर रंग माटी निपी दबा कदम मंज कदली पत्र बुझे भात अधवालटे डालमा घियो संज थुआ है थबो स्वामी नेला स्त्री डाक हे कुआडे पळेछ कहलो बापा को ब्लड प्रेशर बटिका थइछ ब्लड प्रेशर बटिका तार ब्लड प्रेशर थला खाउथला त बंची थला बेले जदी कहबो झिया पुओ कुआडे जाइछि ना सुना खळा जाइछन ना कहबो ब्लड प्रेशर बटिका से जे ते मरि जाउछ दिन न खाइले से को टेंशन रे थबे मु एनु फोन कर देबेनी कोन मेघ पवन रे से पळे आसंती
ବୋପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଟିକା ଦିଆ ହେଲାନି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଟିକା ଥୋଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ବାପା ହଉ ତମେ ଆସ ତମେ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଠିଲାକୁ ବାପା ବୁଦା ଆର ପଟେ ଥିବେ ଭୁସ୍ କିରି ନେଇବେ ସିଏ କୁକୁର ମ ସେ ଯୋଉ ବୁଲା କୁକୁର ପିଲା ଗଣ୍ଡେ କି 5ଟା ଭାଡି ତଳେ ଜନ୍ମ କରିଛି ତା ପିଠି ଯାକ ଚୁଟି ନାହିଁ ସିଏ ତ ପୋଖତା କୁକୁର ବିକଳରେ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଇଏ ଭାତ ଥୋଇ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିବ ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ କହେ ଦେଖିଲୁ ବାପା କୁକୁର ରୂପରେ ଆଇଲେ ସେ ମାଇ କୁତିଟାକୁ ବୋପା କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ଉଠିବ ମଣିଷ କରେ ଜ୍ଞାନୀଆ ବଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କୁକୁରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା କୁକୁର ତ ବିକଳ ହେଇକି ତାଇ ଖାଇଲା ଖାଇବାରେ କୁକୁର 4 ଦିନ ଖାଇବ ବୋପା ଆଉ 6 ଦିନ ଖାଇବେନି ତାଙ୍କର ଗରମ ଭାତ ଖିଆଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସେ ବିକଳରେ କୁକୁର ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଖାଇଛି ତା ଜିଭ ସିଝି ଯାଇଛି 6 ଦିନ ଖାଇଲାନି କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଖରେ ପାମ୍ଫ ପଳେଇଛି ଭାତ ମୁହଁକୁ ନମ୍ବେଇକି ଶୋଇଲା ପଇଲା ଘରେ ଚିନ୍ତା ଆଲୋ କିଏ କଣ କରିଛ କଣ ବାପା ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ଶଳା ସଡୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ନାତି ନାତୁଣୀ ବଂଶ ଯାକ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ହଉ ମାମୁଁ କିଏ କହୁତ ଅଜା କିଏ କହୁତ ମଉସା କିଏ କହୁତ ଭାଇ ହଉ ତମେ ଖାଇଦିଅ କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗୁଛ ଆଉ ତମେ ତ ଦିଅ ଦୁବ ହେଲଣି ଆଉ ତମେ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ତମେ କଣ ରାଗୁଛ ବାଉ ଇଏ ଘଣ୍ଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାରେ ବାପା ଉଠିବେ ଉଠି କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଜୀବନ ନବେଇବେ ବାମ୍ଫ ଯାଉଛି କି ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି ନାଇଁ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ସେଠୁ ଚଲେଇବ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କଥା ଏବେ ଦେଖିଲୁ ବାପା ରାଗିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାରେ ଖାଇଲେ ଆରେ ବୋପା ରାଗି ନଥିଲା ଥଣ୍ଡା ହବାରେ ଖାଇଲା ଆଉ ବୋପା ରାଗିବ କାହିଁକି ବୋପା ତ କୋଉଠି ମଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ ସେ ତା ବୁଢୀଟି ମଲା ସେ ସାଧୁଆ ଦାଦା ଆମର ଜଣେ ସାଧୁ ଦାଦା ତା ମା ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଗଲା 90-95 ବର୍ଷରେ ମଲା ତା ପରଦିନ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ମଲା ଆଚ୍ଛା ଯୋଡାକ ଯାକ ଅସ୍ଥି ଶିଥିଲେ ଆଣି ଏପଟ ଗଛ ମୂଳେ ସେପଟ ଗଛ ମୂଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ମା ଅସ୍ଥି କୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଇଏ ଜାଣିନି ମାଲ ଥୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ଯାଇ ଆରପଟ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ 9 ଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉଦିନ ପଚାରିଲା କାଳେ ସିଏ ମାଲ ଯିଏ ଥୋଇଥିଲା ଅସ୍ଥି କହିଲା ଆରେ ସେପଟେ କଣ ଥୋଉଛୁ ନା ଆଉ ନା ତୋ ମା ଗଛ ମୂଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ନା ତାହେଲେ 8 ଦିନ ହେଲା ଇଏ ସେ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲା ମୋ ମା ତ ଏପଟେ ମୁଁ ତ ଦେଲି ଏପଟେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଉ ଘଷିଲା କିଏ ସିଏ ଏଇଟା ବୃଥା ବେପାର କାହିଁକି ନା ଯିଏ ମଲା ସିଏ ଗଲା ଏ ଜୀବ ଜୀବାର ନିକଟେ ଜୀବ ଯିବା ନିକଟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟ ତିଆରି ତବେ ଘଟ ଛାଡି ସେ ଘଟକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ ପାଣି ଦାନ୍ତ କାଠି କାହାକୁ ଦଉଥିଲା ଲାଭ କିଛି ଅଛି କହିଲା ଦେଖ ହେ ଯଦି ସେ ଘଷୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଲି ତ ସେ ମତେ ରାତିରେ କହିଥାନ୍ତା ପୁଅ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି ରେ ସେପଟେ କଣ ଥୋଉଛୁ କହିଲା ସେ ତ କହିବାର ନାହିଁ କହିଲା ସେ ତ ମଲା ମୁଁ କାହିଁ ଥୋଇ ଲାଗିଛି ସେଦିନ 10 ଦିନ 10 ତଟରେ କହୁଛି ଭାଇନା ତେମେ ପଛକେ ଆଉ 2000 ନବା କଥା ନେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ମାର ନା ଆମେ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ମରୁଛୁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛୁ ନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେବା ପାଇବନି 12 ପତ୍ର ଦିନ ଗୋଟେ ବୋପା ହବ ଲୁଗାରେ ବୋପାଟି ତିଆରି ହବ ସେଠି ନନା ଡାକିବେ ପୁଅ ତୁ ବୋପାକୁ ସେବା କରେ ଆଉ କୋଉ ବୋପା ଦେଖିବୁ କିରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚିବ ଲୁଗା ବୋପା ଗୋଡକୁ ଘଷିବ ସତେ ବୋପାକୁ ହେଲେ ଘଷିଥାନ୍ତୁ ଲୁଗା ବୋପାକୁ ଘଷି 100 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଥୋଇକି ଯିବ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କହିବା କଥା ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲଟାକୁ କେତେ ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଉ ଠିକ ଜମା ସେ ବୁଝିନି ଆପଣ ଜୀବନରେ ମଲା ପରେ ଗାଁରେ ଭୋଜି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ ବାପା ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଯଦି ଭଲରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ବାପାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାନି 7 କ୍ରିୟାଠୁ ଏଡ଼ିକି ତାଡ଼ିଆ ବୁନ୍ଦିଆ ରସଗୋଲା ବାଣ୍ଟିବା ଲୋକ କହିବେ ଆରେ କଣ ହବ ରୋଳସିଂରେ ତମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଏତେ ତା ଭଳିଆ କିଏ ଅଛି 7 କ୍ରିୟାଠୁ ମିଠେଇ ଖାଲି ବସେଇଲା ଦେଖିଲାକୁ ତା ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେଇନି ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ସିଆଡୁ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ କହିଲା ଆରେ ଗାଁ ଯାକ ଉପାସ ରହିବେ ବୁଢାକୁ ଧର ପୋଡିଦବା ମାଲ ଦେଲେ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଇଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା କାହିଁକି ମାଲ ନିଆଁ ଦେବେ ବୋଲି ତାହେଲେ ଇଏ ମିଠେଇ ଆମେ ସିନା ଖାଇଲେ ଉପା ପାଇଲା କଣ ଶେଷ ଜୀବନରେ ତା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଟିକେ ଦେଇ ପାରିଲେନି ବାୟକ ସମ୍ରାଟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ମୋ ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ନେଲୁ ପୋଡିବାକୁ ଅହିରେ ଥୋଇଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣୀରେ କାଠ ଥୋଇ ଦେଇ ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ନେବେନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବେଙ୍ଗଳା ପକା ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପୋଡା ସିଏ
खाली पोड़ पोते आपण खाली दर पोड़ा है कहीं अनेच सी खंडे पोड़ी न थब गोटे पटू हाड़ टिके आनी गोटे घड़ी पुरे दे कह तुम बापा का अस्थि थुआ ना दौन ना 5 टका दियो मो अस्थि केड़े कष्ट काढ़ी पोड़िया को पैसा से फिर हाड़ काढ़िया को पैसा हाड़ 500 दब पुणी दर पोड़ा है आउ कहीं अपेक्षा कर झारी सैलानी पोड़ा शेष ना पर्यंत तुम जब रही बेलचारे नहीं आ गोटे ठेक देदेवे किंतु गाँव रे आपण गाँ भाई जाइए बोली से एडिकी खंडे थिला पर्यंत मध्य आपण ताको खुरे खुरे पोड़ी पोड़ी आनी ट्रैक्टर बेंगला पाका गहिरे जरी पकई बेंगला पकोथबे ता तळे केते गळी जाथो ऊपर केते पड़थो करू केते पड़थो दिए व्यवस्था ध धाइया हेलान त विकल की पळे आछो तेनु स्वर्ग द्वार पोड़ा सेंदी भोक भी कले तो पेट तात तो दे सी जेंती कहे पळा तेन पळे आछो बोपा दर पोड़ा हेतो पळे आसीबो तेन गाधे आसीबो पोड़ा चलेबो सियाडी दर पोड़ा से बाइगण होलिया से आउतो ताले जीवन रे मनीष से दिन गुरु को आमर मुखाग्नि देले तांग बड़ पुओ मुखाग्नि देला बेले घियो दीपटा जेतले देखेले घियो टोपा अणे हेकी पड़िला मुह पाखे देला बेले से पाटी पाखे घियो पड़िला जने को जे अरे मुहरे कोनते कहू नियागुरा ता मुहरे पड़ुची से तो मोल्ला अरे मोल्ला लोकटा मुहरे निया पड़िला आ टिके पर तो पोड़ा हबो आ से कहू ततरा घियो गुरा मुहरे पड़ी जाउची सते से जीची आ गुरे लोक देखियो ता पाली पड़ी न थो बोली बोपा को बिचना धरि के बिचु देबे खाली माछी बेढी जाउती अरे बंची थेला बेले हेले बिची थांत स्वर्ग द्वारे बिचु छंती काहेकी लोक देखिबे तो कहे ता पुओ बहु केते साइती सिंती एई बहु खाइबा को दिने देले दिने देई किंतु स्वर्ग द्वार ठे नंबे हेकी कांदिबो कोन लाभ अछि आगे किछि मूल्य अछि जीवन रे मनीष सब करिवो घरे बापाटी अछि माटी अछि आज अछंती आपण बुझी परिबेनी मूल्य बोपा मा मल्ला परे आपण बुझिबे मो बापा कोन करथला मो मा कोन करथला बापा मा भली पदार्थ थरे गले आ जीवन रे मिलिबेनी किंतु मा जदी कहबा रे पुआ आ तू सेठी तेल लगेया तो कहि नथबे जीबी तेल लगेई देबी ना नाई बहु डाक्टर कहछि इन्फेक्शन हबो पिला तेल लगेइबनी देखिला तू सासु गणी 4 दिन आगु रखि सासु मा लगेले इन्फेक्शन नाई मा लगेले इन्फेक्शन हबो किरे तत्ते तो लगेइथला तोर इन्फेक्शन नै नथला तू एडिटे हेलु केमिति काई के कथा कहूची वास्तव दुनिया को आपण जदी आसीबे संसार रे बापा मां को केबे अण आदर करिवेनी ताले से दिन राजा कहि देले कहले मां तेठी था झियो खेलिबो कोन सखी कथा मानिलानी बड़ सान बुझिलानी निजर अहंकार भितरे बाहरिला से दिन जाई जेतले नील ज्योति दीट ओ तो हुंका भितर अछि कोन बोली जानिनी से दीडा गोजिया कंटा दीटा नै फोड़ी दे सी आज्ञा नील ज्योति नुह जने बाबाजी तपस्या करथि ए तपस्या रे देहटा ओई माने हुक्का कर देलेनी आखि दीटा सेंती थिला तेनु से दीटा जतले बाहरी आसिला ये विचार कला काळे कथा हबो तेनु फोड़ी देला देते बेले महातपा से दिन उठिले से तपस्वी तेजवंत बाबाजी से होछंती आपण मानकर जवन ऋषि रागिले तपस्वी ए तपस्वी को बाळा ताजु तुमारू मणिलु हिना ये गली अभिशाप राज्य सारा तोरा हेवाजी सब कहले किए तुम आखि फुटैलु क्रोध राजचरित होई बाबाजी अभिशाप देले कहले मते जे कष्ट देइछि से राज्य सारा सेमति कष्ट पांता जणे कला दोष आउ जणे आज्ञा पाइब दंड एटा जगतर नीति आ छोटिया कथा पते कहूछि थरे जणे लोक हाटरू फेरुछि बाटरे भारी भोक होला पाखरे पैसा नै बाटरे आसिला बेले जनकर पिजुली गछ देखिला भलो भलो बड़ पिजुली होलिछि विचार कला पिजुली तो भलो हिछि देखिला कि सेना आखि सिना देखिला किंतु आखि तोली परिबनी से सांग कला गोड़ गछ मूल को गला गछ मूल जाई सिना गला गोड़ कोन तोलिबो से सांग कला हाथ तोलिला सिना हाथ कोन खाइबो से सांग कला काहा पाटी चोबेला पाटी कोन जाकी रखिबो से ढोकिला पर पेटू को गला फाळे पिजुली खाइछि फाळे हाथ रे अछि से गछ मालिक आसिला चंडाला काई कि मो गछरु पालिली कहि दुलु पिठी की थोइला जगतर नीति देख पेट खाइला पिजुली माड़ खाउची पिठी राति जाक दुलु करी भीम भाई मृदंगटा कुटुची ता किरण छड़े सालानी चमड़ा नतरा कर सालानी से मृदंग पैसा खाइबो ये पैसा पॉकेट रे ब्रेक घर को अच्छा सी तो बाड़िया खाई मरला ये पैसा कहीं नहीं कि गला ताको कोन देला देबेनी आज्ञा के
ମୂଷା କରିବ ଗାତ ଶୋଇବ ତା ଭିତରେ କିଏ ସାପ ମୂଷା ଟିକେ ଖାଇବ ସାପ ଶୋଇବ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ଲାଗି ମହୁ ଥୋଇଲା ମାଛି ମାଛି ଖାଇବନି ମହୁ ଖାଇବା ଆମେ ତା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ସିଏ ଘଉଡ଼ି ଗଲେ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ଦବା ତେମିତି ଦିନ ରାତି ଲାଗି ଲାଗି ଘର କରିଥବ ବାପା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବ କିଏ ନାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପଛେ ଶୁଆଇବେ ବୋପାକୁ ଶୁଆଇବେନି ବୋପାକୁ କହିବ ତୁ ଏଠି সোনা ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ପଳା ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ହେଇଯାଉଛି ଘର କେତେ ଧୋଇବୁ ଜଗତର ନୀତି ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଦବ ତାକୁ କିଛି ଦେବେନି ଗାଈ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ତା ପିଲା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷୀର ସଞ୍ଚୟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଇଦବ ବୋଲି ଗୋଠକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଗୋବର ବଳି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲା ଖାଇପାରିବନି କିରେ ତୋ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷୀର ଥୋଇଥିଲା ନା ତା ପିଲା ପାଇଁ ଥୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ମଣିଷ କେଡ଼େ ଚାଲାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବିଚାର କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇବି ଜଗତ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ସେଇଦିନ ବାବାଜୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆଖି ଫୁଟେଇଲା ଝିଅ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେଣି ରାଜ୍ୟ ଯାକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ମୃଗ ସରି ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ପେଟ ଫୁଲ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପଡ଼ିଲା ତହଳ ସବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମଣିମା ଭୁଲ କରିଛି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲା କିଏ ସେ ଦୋଷ କରିଛି କହ ଝିଅ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ବାପା ଡେଙ୍ଗୁରା କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ମୁଁ ନା କଣ ରେ ମା ନା ସେଦିନ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ମୁଁ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ନୀଳଜ୍ୟୋତି ଦିଟା ଭାବି ବାବାଜୀ ଆଖି କଣା କରିଦେଇଛି ବାବାଜୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ଯାକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମା ତୁ ଏଡେ ବଡ ଦୋଷ କଲୁ ସେଇଦିନ କହିଥିଲେ ଆମେ ତ କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତେ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ତାଠୁ ବଡ କଥା କଣ ଅଛି ଜଣେ ଲୋକ ଦୋଷ କରିଛି ଗାଁରେ ମିଟିଂ ବସିବ ଢୋଲ ବାଡିଆ ଘଣ୍ଟ ବାଡିଆ ହବ ଏ ଗାଁ ମିଟିଂ ବସ ସିଏ କାହିଁ ମାଛ ଖାଇଲା ଯିଏ ମାଛ ଆଣିଛି ସିଏ ଯଦି ଆସି ଲମ୍ବା ହେଇ ଶୋଇବ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ କି ଗାଁରୁ ବାହାର କରିକି ଜୋରିମାନା କରିକି ଲଣ୍ଡା କର ଆପଣ କଣ କହିବେ ବୁଢା ପାଞ୍ଚଟା ବସିଥିବେ ଛାଡ ସେ ବେକରେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ପକେଇକି ଗାମଛା ପକେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲାଣି ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ କଣ ଆମେ ଜୋରିମାନା ପକେଇଦେଲେ ବଡ ଲୋକ ଯା 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 ତୁ ଉଠେ ଯା ତେଣୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ଜଗତରେ ତାଠୁ ବଡ ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ କ୍ଷମା କଲେ ବାବୁ କ୍ଷମା ତ ମିଳଇ କ୍ଷମାର ନ ମିଳେ କ୍ଷମା କଲେ ବାବୁ ଏ ଜଗତରେ କ୍ଷମା ମିଳେ ଯିଏ କ୍ଷମା ପାଉଛି ଯାଇତାଇ କଥା ନୁହଁ ରାଜକ୍ଷମା ମିଳିବ କଣ ଯାଇତାଇରେ କାହିଁକି ରାଜକ୍ଷମା ମିଳେ ଦୋଷୀ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ମାନି ନିଏ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ଫାଶୀ ହବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ କଣ ନା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହଉ କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ କ୍ଷମା ହଉଛି ବଡ କଥା ଆଉ କ୍ଷମା ପାଇବା ଯାଇତାଇ କଥା ନୁହଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କଥା ଜଗତରେ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସିଏ କ୍ଷମା ପାଇବ ମା ଚାଲେ ଯିବା ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଦଣ୍ଡ ଦବାର ଅଧିକାର ଯାହାର ଅଛି କ୍ଷମା ଦବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି ଅନ୍ୟ କେହି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେନି ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜା ବାହାରିଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ କାହିଁକି ରାଜା ଏଡେ ବଡ କଥା କଲେ ନା ରାଜା ହେବାଟା ଆଜ୍ଞା ଯାଇତାଇ କଥା ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ରାଜା ଯଦି ହବ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ନଦେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ରାଜା ବୋଲି କହିହବନି ଯୋଉଠି ମଣିଷ ନିଜସ୍ୱକୁ ଦାନ କରିଦେଇ ସମାଜ ହିତ ସାଧନ କରେ ତାକେ କହନ୍ତି ମଣିଷ ପଣିଆ ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ନାହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଲାଭ କଣ ଅଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଯଦି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇବେ ଯଦି ବାଟୋଇ ଫଳ ନ ଖାଇଲେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବେ ଯଦି ଗୋରୁ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ପୁଅ ଖୋଳିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଯଦି କେହି ପାଣି ନ ନେଲେ ସେ ଖୋଳିବାରେ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି ପୁଅ ଖୋଳିଦବ ଚାରିପଟେ କଣ୍ଟା ଦାର ବୁଝିକିରି ଚାଲି ପକେଇବ ଗାଁ ଗାଁ କାଳେ ପାଣି ନେଇଯିବେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବ ତା ଦେହରେ କୁକୁଡ଼ା ମଇଳା ପକେଇ ମାଛ ଚାଷ କରିବ ଗୋରୁ ପାଣି ପିଇବେନି ଗଛ ଲଗେଇବ ବଉଳ ଆସୁ ଆସୁ କୁଡ଼ିଆ ପାରିକି ବସିବ ଆମ୍ବ ଖସିଲେ ସବୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିବ ବାଟୋଇ ଦେଖିଲେନି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ମଣିଷ ଯଦି କୁହା ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି କେତେ ଦିଏ ନା କାହିଁ ଦରମା 6 ମାସ ହେଲା ମିଳିନି କଣ ସତେ ମିଳିନି ନାଇଁ ଦବାର ମନ ନାହିଁ ଯେ ଦବାର ମନ ଅଛି ସେ ଭଲରେ ଦବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନବଶାଳୀ ଅନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେନି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଦୁର ଘରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଲା ଖାଇଦେଲେ ୟା ପାଖରେ 1000 ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ଇଏ ଖୁଆଇ ଜାଣିନି ମାଣିକା ଗୌଡୁଣି ଆମ୍ବିଳି ଦହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଲା ସବରି
ଫଳ ପାଚିଲା ଫଳ ମୁଇଠା କରି ଚାଖି ଦେଇ ରାମଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ବଳରାମ ଦାସ ବାଲି ରଥରେ ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲା। 750 କୋଶ ଦୂରରେ ଥାଇ ସେଦିନ ଶାଲବେଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଅଟକେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପାରୁନି। କାହିଁକି ପାରୁନି? ନା ଆମର ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ। ଆମକୁ ବଡ ରୋଗ ଯୋଡେ ପରା ଧରିଛି। ରୋଗ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଡେ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ, ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଛୁ। ଏ ଯୋଡାକ ଯା ଦିହରେ ହବ ସେ ଖାଲି ରାମ୍ପୁ ରାମ୍ପୁ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରି ନଥିଲା, ସଲସଲ ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ। ତେଣୁ ସେଇମିତି ଯାଦୁ କାଛୁ ହେଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ। ତା ଦେହରେ ଯାଦୁ ହେଇଥିବ କି କାଛୁ ହେଇଥିବ, ସେ କଣ ଆଗରେ ଚୌକିରେ ବସି ପାଲା ଦେଖିବ? ସେ ତା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବ ଅନ୍ଧାରେ, ପାଲା ଶୁଣୁଥିବ, ସିଆଡେ ହାତକୁ ପୁରେଇ ଚଲେଇଥିବ। ନାଇଁ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ବେଶୀ ରାମ୍ପି ଦେଲା ଛାଲ ବାହାରି ପଡିବ, ପାଲା ଦେଖାଗଲା ଘରେ ଯାଇକି ଖାଲି ଫୁଙ୍କିବ, ପୋଡିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମକୁ ଯୋଉଟା କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ, ଯୋଉ ଯାଦୁ କାଛୁ, ଏ ଯାଦୁ କାଛୁ କିଏ? ସେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମୋର। ମୁଁ ମୋର କହି କହି ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ମରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାରାଣୀ ନାହାନ୍ତି, ବଡ ଦେଉଳ ତିଆରି କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ତା ଦିହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଡ ବଡ ତ୍ୟାଗ? ନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ମହନୀୟତା ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରତନ ଟାଟା, ଯେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁକୁର ନାଁରେ ଉଇଲି କରିଦେଲେ, ରୋଷେଇଆ ନାଁରେ 30 କୋଟି ଉଇଲି କରିଦେଲେ। ଜୀବନ ଯାକ ଲାଗିଲେ ଆମେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆଗରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା? ରତନ ଟାଟା କୁକୁରକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି, ସିଏ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ସିଏ ମହାନୁଭବ? କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଲେ? ମଣିଷ କିଛି ଆଣିଛି? ଗଲାବେଳେ କିଛି ନବ? କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଦବ? କେହି କିଛି ଦେବେନି। ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଡେ ଲୋଭ କାହିଁକି? ଏବେ ବି ବେଳ ଅଛି। ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ମନେ ରଖିବେ